ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ତିନି ବାହୁ ସମାନ। ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜଟି କେତେଟା ବାହୁ ଥିସି କହିଲି ଆଗରୁ ଜାଣିଛ ତ୍ରିଭୁଜଟି କେତେଟା ବାହୁ ଥିସି ତିନିଟା ବାହୁ ହଁ କି ନୁହେଁ ତିନିଟା ବାହୁ ଅଛି ତ ଇଟା 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 ଗୋଟେ ବାହୁ ଇଟା ଗୋଟେ ବାହୁ ଇଟା ବାହୁ ତିନିଟା ବାହୁ ହେଲା ଇଟା ଗୋଟେ କୋଣ ଇଟା ଗୋଟେ କୋଣ ଇଟା ଗୋଟେ କୋଣ କେତେଟା କୋଣ ହେଲା ତିନିଟା ଆଉ ଇଟା ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଇଟା ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ତିନିଟା ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ତ ବାହୁ ସମାନ କହୁଛେ ବୁଝିପାରିଲ ବାହୁ ଦେଖ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ତିନି ବାହୁ ସମାନ ତାକୁ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କହନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ କହନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ କାଁ କହିଲି ଇଟା ଆମେ ଇଟା ପଢୁଛୁ ଏଖେ ହେଲା ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ତିନି ବାହୁ ସମାନ ତାକୁ समबाहु त्रिभुज कहती इटा 2 सेंटीमीटर हेबा हेले ई बाहु केते सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ई बाहु हमर केते सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जानि पारलो हां कि नै मने बोर्ड कर दउ छै देखो हमर एटा ए बाहु है एटा बी बाहु एटा सी बाहु हला ए बी बाहु हला ई बाहु रो ना हला काना बीसी बाहु ई बाहु रो ना हला एसी बाहु एसी का मैं सीए भी कोई पारमा बीसी के क्या कोई पारमा में सीबी भी कोई पारमा एबी के क्या कोई पारमा में बीए भी कोई पारमा ई कोण नाटा कांता हबा ए बी सी कोण हबा बुझि पारलो ई कोणटा काना हबा ए सी बी कोण कानी देखो सीटा मजीटा न আছে कि नहीं बोले मजीते सी लिखली यार ए आसला यार बी गला हेते मजी सी रहला इटा बी टा मजीत रहला ए टा आसला यारो सीटा यारो आसला हंता इटा केनता हबा एटा हमर मजीती आसबा सी आसीबा तराडे बी आसीबा आगडे त हमर कोण मन कर तीनटा कोण जानला त हां बोले ना कोण केतेटा कोण केते तना काने बा ए बीएसी कोण आगुटे कोण ना गाना हबा ए सी बी कोण आगुटे कोण ना गाना हबा ए बी सी कोण तीनटा कोण हला त केते कोण तीनटा कोण आ केते ना बाहु अछि हमर समबाहु त्रिभुज अछि बाहु भी तीनटा ए बी बाहु बी सी बाहु ए सी बाहु हला शीर्ष बिंदु केतेटा ए अच्छे बी अच्छे